Thank you very much for those who have already submitted the audio. But it seems that kayaknya sepertinya ada beberapa yang belum ini ya, gabung di Google Classroom. Kayaknya baru sedikit Miss yang join. Lima. Abang Jo belum sih, 5 itu juga orang, belum. 5 orang. Oh, oke. Kemungkinan teman-teman lainnya masih di jalan kayak Mas Bimo sama Mas Risang biasanya sore gini masih di jalan mereka Miss. Oke, ya ini untuk Zoom-nya, tapi untuk Google Classroom kalau nggak salah, let me check, ada juga yang belum join di Google Classroom. Jadi tadi saya cek untuk assignment dari Mas Risa ada, Mbak Antika ada, kemudian Mbak Sofia, and then Mbak Rima ya, Miss Rima ya. Kemudian Johannes Ronald Eliezer, could you please introduce yourself? I think this is the first time I meet you in the class. Mhm, mhm, mhm. Awesome. That's awesome. Right. Perfect. Fluent. Okay, thank you very much. So what's your nickname? How can I call you? Okay, so uh, Joe or Mr. Joe, yeah. Okay, thank you very much for the introduction. Uh, I think I need to share the link of Google Classroom so you can join the Google Classroom and check the materials that I shared there and also the exercises that I said there. Okay, thank you very much. All right. And ladies, I have already checked also your audio, your assignment. Let's talk about it a little bit. Yeah, we start off with something, what you call it, light and enjoyable. Yeah, but actually it's about the and the, so it's voice and unvoice. Nah, from the assignment that you have already submitted, mungkin saya ada beberapa komentar saya ya. Yang pertama, for pronunciation class, untuk pronunciation class Anda tidak perlu membaca tergesa-gesa ya. Ya. Okay, so take your time and this is pronunciation class, so you can read the text aloud and then slowly. You don't need to hurry, you don't need to rush because you've got time. Ya, oke, saya share aja dulu ya. Jadi di sini ada beberapa yang saya garis bawahi. Since some of you still make a little bit mispronounce with those words. Oke, apakah sudah nampak? Can you see the? Sudah, Yeah, all right. Okay, good. Okay, so this is pronouncing. The first one is the tricky one is the voice, and then the unvoiced atau voiceless. In Indonesian language, dalam bahasa Indonesia kita membedakannya untuk memudahkan kita ya, itu adalah dengan yang satu digetarkan the sama-sama ujung lidah apex, itu ada ujung lidah, your tip of tongue
is between the upper teeth and the lower teeth. Jadi ujung lidahnya di antara gigi atas dan gigi bawah. Sentuhkan sedikit lalu getarkan. The itu adalah yang voice. The. Kemudian untuk yang sah itu sama tetapi tidak menyenggol ujung lidahnya, kemudian tiupkan saja udara keluar. Seperti tapi bukan gitu. Sah. Sah. Nah, the tricky part, bagian yang agak tricky di sini adalah yang pertama itu ada kalau think itu semuanya sudah betul ya. Yang agak tricky di sini adalah thought. Ya, could you repeat after me? Thought. Mau satu-satu atau bersama-sama? Please repeat. Oke, coba Miss Antika. Thought. Yang baris pertama. So Saya, you, Miss, sorry. yes, okay. Can you please try thought? Okay. The tradition of freedom and Thanksgiving in America. In the United States, people often think about freedom, and this tonic is connected to the country side. Yeah. Sorry, Miss. Saya ulang lagi. Oh, Sorry, no, sorry. it's okay, yeah. You can stop there. It's okay, you can stop there. Oke. Ya. Tadi pamitan soalnya, Miss. Oh, oke ya. Tadi di sini yang satu kata ini saja yang THOUGHT. Oh, oke. Yang Oke, Miss. please And this dog is Yeah. connected to the country's birth, the founding. Sampai dua bit ada, Miss. Ya. And then one more thing, ladies and gentlemen, kalau di situ ada full stop, so you stop first, ya. Lanjut lagi apa enggak, Miss? Lanjutnya apa enggak? Stop dulu ya, stop dulu. Oke. Jadi untuk satu kalimat itu nanti kalau ada titik berarti itu stop. Misalnya di sini ada Ya, Miss. to the country's birth. Nah, di situ birth, because this is pronunciation, so you have to make sure, harus Anda pastikan pengucapannya benar. Ya, Miss. Mungkin beda ya nanti kalau dengan speaking class, Anda fokus ke speakingnya, kemudian di reading class, Anda fokus di readingnya, tapi kalau di pronunciation memang kita cek semua kata dan pastikan bahwa Anda sudah say or do the correct pronunciation. So it's Baik, like Miss. Tadi, tapi suara saya lancar aja kan, Miss, tadi? Sorry. suaranya aman, ya suaranya aman, Oke. bisa Berarti nggak terdengar ada yang dengan salah ya, jelas. Miss, ya? Kalau untuk pronunciation, Miss Antika tadi terlalu cepat. Jadi kalau untuk pronunciation kita bukan ke membaca cepat, tetapi kita fokus di kata-kata. Membaca cepat Misalnya, berarti, Miss. Nah, tadi saya iya. bacanya agak cepat apa gimana, Miss? Iya, jadi kalau untuk pronunciation kita tidak terlalu cepat, tetapi kita di Iya. perkatanya. Misalnya ya, di baris pertama adalah in the United States, people often think about freedom. And this thought, nah seperti itu, is connected Oke. to the country's birth. Jadi ladies and future, so I can listen carefully, ya, I can listen clearly to your pronunciation. Itu ketika Anda mengucapkan perkata dengan jelas. Jadi fokusnya Oke, Miss. nanti fokusnya bukan ke readingnya, tetapi fokus saya ke pronounce, how you pronounce the words, gitu. Oh, jadi Berarti harus saya pelan, Miss, perlu bacanya, Miss. ngulangin lagi apa tidak, Miss? Oke, sebentar Miss Antika. Ada pertanyaan dari Miss Rima, ya Miss Rima? Jadi besok-besok harus pelan bacanya, Miss. One by one. Ya, betul. Ya, karena Jadi bukan one by pronunciation. one, tapi maksudnya lebih jelas. Misalnya judulnya ya, misalnya di judul The Traditions of Freedom and Thanksgiving in America. Nah, seperti itu misalnya. Ya. Baik, Miss. Paham. Ya, oke, very good, thank you, Miss Rima. Ya, Miss Antika, tadi pertanyaannya? Tadi saya melanjutin lagi apa gimana, Miss, untuk bacanya? Oh, enggak dulu, enggak apa-apa. Tadi saya Oh, memberikan enggak. contoh saja.
Betul, Berarti aman ya, Miss? aman. Kemudian untuk tugas juga rekan-rekan semuanya jangan terlalu khawatir juga ya. So the Saya sudah ngerjakan kemarin, Miss, sebelum laptop saya error, Miss. oh, it's okay, don't worry too much ya. Oke, Miss Miss. Antika terutama ya. Takutnya Miss Antika kerepotan, Miss, don't kalau worry anu too kan. much. Ya. Iya. Karena memang untuk tugas pertama kan, oh kita lihat bersama-sama, kemudian nanti, oh untuk pronunciation nanti seperti ini, begitu. But you don't need to worry too much about it. Nah, kalau misalnya tadi ada pertanyaan, kalau misalnya ini harus saya ulang nggak, Miss? Boleh kalau mau upload lagi boleh. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Jadi aman-aman saja. Because the first exercise itu selalu menjadi apa namanya pilot project ya. Ini pilotnya semuanya. Seperti tadi pertanyaannya Miss Rima. So in the future when you have the exercise for pronunciation, so you pronounce each words clearly and correctly. You don't need to rush. Jangan tergesa-gesa untuk membacanya. Very good. Ya. Oke, kemudian lalu kemudian untuk volume suaranya, suara Anda jangan terlalu lembut ya, because I really am listening to everything that you say. Jadi suaranya jangan terlalu pelan, satu, jangan terlalu cepat, do not say the words too quickly, too fast. Number two, do not say it too soft, jadi jangan terlalu lembut, but adjust your volume ya, volumenya disesuaikan volume. Tadi saya lihat yang punyanya Miss Sofia Kirana ya tadi. Miss Sofia, Oh ya, Miss. ya. Could you please say the word thought? Thoughts. Oke. Kemudian di baris kedua, please try second line. Second line. The founding. Yes. The founding fathers wrote that life, liberty, and happiness are the rights of all. Oke, thank you. So ada yang mengucapkan founding ya, but actually the correct one is founding. Founding. Founding Okay. fathers, ya. Found- Okay. Liberty. Oke, that's awesome. Jadi tadi volumenya suaranya juga sudah pas, right? Kemudian you can show your confidence in the words that you say. So put confidence in the words that you say. So you say it confidently and also clearly. Ya, yang ketiga adalah confidence. Oke. Kita ada Mr. Afzal. Mas Afzal? Yes. Mas Afzal or Mas Hanif ya. Third sentence, please. What? Kalimat ketiga. On the 4th of July, Americans gather with their families and friends to watch fireworks and share food. Oke, don't forget the ending ya, ada food di situ. Fireworks. Tadi ada yang sempat saya dengar ada yang firewalk, not walk, but it's work. Jadi nanti posisi your mouth is like this words, fireworks. Oke, nanti saya jelaskan waktu kita membahas untuk mouth position. Thank you. Let's go to Miss Rima. Next sentence. Yang mana, Miss? Yang mana, Miss? Mulai dari through. Sesudah Ya. share food. Through these events, they thank those who gave their strength so that others might live free. Benar kan, Miss? Oke. It's okay. Katanya Jangan ya. satu-satu. Katanya satu-satu. Jadi satu-satu. Ya, betul. Like this. Through these events, they thank those who give their strength so that others might live free.
Ya, thnya nanti kita ke the ya, posisi Iya. lidah, ujung lidah dan lain sebagainya. Untuk through ini ada beberapa yang mengalami kesulitan. Coba semuanya. Through, True. through. Through. Ujung lidah True. di antara gigi True. atas dan gigi bawah. Through. Ya, ujung Through. lidah di antara gigi atas, gigi bawah, tiup dari dalam. Sudah Through, tiup balon. bukan tiup balon ya. Rima, please stop it. Through, through. Lalu ada events, itu events ya. Kalau ada T-nya, itu event. Kalau tidak Event. ada T-nya, event. Nah, itu karena Event. kita orang Indonesia sering mixed up ya antara event sama event ya. So, kalau ada T-nya, event. Kalau tidak ada T-nya, event. Nah, itu bedanya. Oke. The. Oke, Miss Sofia sudah, Miss Rahmawati sudah, Miss Rima sudah, Miss Antika sudah, Miss Joe, Mr. Joe. Could you please help us with the next, Okay, Miss. starting from another? All right. Okay. Another tradition is Thanksgiving, which is held on the fourth Thursday of Oh, you November. are still mute, Mr. Oh, sorry. Joe. Masa mute? Tes 1 2 3 1 2 3. Oh, alah. Tes. Ah, sorry. Yeah, okay. Awesome. Right now, I can hear you. Okay. Another tradition is Thanksgiving, which is held on the fourth Thursday of November. Okay. So it's November, yeah. Yeah. Fourth Fourth Thursday. or Thursday. Okay, awesome. Right. I stop this first. Yeah. Ladies and gentlemen, so this th and the itu memang agak tricky ya. So you mostly use tip of the tongue here. Jadi ujung lidah, tip of the tongue. Siapa yang sudah sempat membaca speech organs? Jadi upper lips, lower lips, upper teeth, lower teeth. Kemudian ada bagian-bagian lidah apa saja? Ada tip, ujung ya, tip of the tongue. Miss Rima sudah sempat membaca belum? Saya belum. Saya dulu waktu belajar bahasa Prancis pernah, cuma kalau yang sekarang belum, Miss. Oke, ya. Mirip sih sebenarnya, more or less it's the same, but because some sound in French and English are different, so it's a little bit different with the placement atau position of the tongue. Jadi ada tongue, ada ujung lidah, terutama yang ujung sih ya. Karena kalau yang tengah itu nanti kalau misalnya kata-kata tertentu naik atau turun di atas atau di bawah. But for the, it's mostly using the tip of your tongue. The. Kalau the tinggal tiup. Kalau the ada ketiknya. The. Yang agak Iya, tricky Miss. itu adalah Through. through. Itu emang tricky dari dulu, Miss. Ya. Through. Latihannya bisa berbulan-bulan itu. Through. Kalau mau latihan pakai lagu Through. bisa. Siapa di sini yang suka menyanyi? Anyone Sofia. like singing? Oh, awesome. Yeay, I Amzal. also Tumben dia have ngomong. music blog. Bukan Afsal I, itu. I, I, Ayo I Afsal, was ayo. Ayo Afsal, semangat yuk. Oh, I think that's Mr. Joe who said that he likes Jo, singing. woi, Jo. Salah. yeah, I was a music blogger actually. Oh, really? Yeah, I Wow, used to that's write it. awesome. True. When I was a college student. I'm still a college student then. Yeah, so you still can sing, right? Yeah. Oke, saya tanya satu-satu dulu. Starting from Mr. Joe, what's your favorite song or songs? Western song. Well, so many of them, but right now, I love this song from aduh, Backstreet Boy. no. Sadar. So Boy many band. songs that I love. Boy band, it's okay. Uh-huh. Sesuai umur aja, Bang. From siapa sih itu? I don't want to missing the title from Aerosmith. Yeah, but there is a country version of it.
Oh, I Yeah, there is see. a counter What's version of it. do you have the title of the song? Yeah, I don't wanna miss a thing. Oh, yes, that's from the Aerosmith. movie Yeah, Armageddon. Armageddon. Anyone watch Armageddon? If people who was born Tentang apa itu, Miss? Emang Armageddon tentang apa, Miss? Saya nggak pernah nonton. Armageddon is Bruce 1980, Willis, yeah. 1988, maybe Bruce, yes. Bruce It's about Willis itu. saving the world, saving the earth. Yeah. But Oh, yang I dia ke don't think bulan so, itu ya, terus dia Antika. mati ya. Yes. Yes, Yang bundir demi itu ya calon mantunya ya. yes, but actually not Bundir, but he becomes the hero. Yeah, Yeah. Armageddon. From right, 1998. right. Oh, Yeah. like itu. Afsal sama Antika diem dulu. Masih I'll ask anak-anak her itu. later after this. Yeah, it's not fair if I Udah don't itu masih ask her. anak-anak. So, ladies and gentlemen, yeah, actually, from watching movie and also from singing songs, you can improve your vocabulary and also your pronunciation, especially the pronunciation, because you listen to the song first and then you sing it. Like one of the old song I like is "Looking Through the Eyes of Love." So it's Melissa Manchester. Yeah. Anyone knows this song? No? Itu bukannya apa Spice Girl ya? Which song? Anggota I can hear it. Looking Through the Eyes of Love. So it's golden oldies. Not Spice Girl. No, not Spice Yeah, Girl. not Yeah. Spice Girl. Spice Girl is Viva Forever. Yeah, Oh Viva iya, Viva Forever. Yeah, this Right. your era. Yes. You're old. Sorry, pardon me. What is the title? Looking Through the Eyes. Looking Through the Eyes of Love. Everyone can find it later, yeah, after this class. I suggest you to find some of the songs that we mentioned. Okay, we'll put it on the list. So the first is I Don't Wanna Miss a Thing. Miss a Thing from Aerosmith. Yeah. And then next one is Looking Through, because there is through there, so I really need you to check it. Looking Through the Eyes of Love. I think it's Melissa Manchester or something. But by writing down the title, then you can find it. Okay, now let's ask Miss Rima. Miss Rima, what's your favorite song? I have no favorite song, Miss. I just know Backstreet Boy, NSYNC. Mention one of them. Good, Backstreet Boys. Mention one of the title. Apa ya, Miss ya? As Long As You Love Me. Yang sering saya oh itu Arkarna, Miss. Aku suka Oh, Arkarna. so little Life is time, so free. much to do. Oh, bukan ya. Yang Life is free kali ya. Oh, Life Easy, tahu. Life is Okay. free. 2001 ya. Live and Easy. Love and Easy. No. Okay, so choose one. Choose one on the list. On the list. Itu Yes. Life is less. Saya ketik ya. Life is free. Life by is free. Arkarna. Okay. Life is free. All right. Yes. It's like it's from the 90s, right? No, 2001, if I'm Oh, not wrong. 2001, not Yeah. 90s. Okay. Pretty new, like 24 years ago. All right. Wow. Thank you. Now, yeah, I think it's a proof that Mr. Choi is really music. What do you call it? You really know a lot. Bon about Jovi paling bagus, Miss, sebenarnya. Oh yeah. Mention one of the song. Bon Bon Jovi. itu apa ya? Bon Jovi itu It's yang my life. It's My Life, Miss, yang paling terkenal diputar di mana-mana. Yeah, it's my life. Maybe Bruno Mars. Oh, Miss Sophia, it's Bruno Mars. Yeah, What's the title? Talking to the Millionaire. Moon, When I Was Your Talking to the Man. Moon. Okay, pas ini Harvest Moon.
Talking to the moon. Anyone know talking to the moon? Talking to the Pernah moon. dengar sebentar Yeah. kalau I know talking to the moon. I know Bon Jovi. I know Backstreet Boys. I sing them. I've got karaoke at home. But yeah, enjoying it and then also improving the pronunciation and maintain my pronunciation in track, right? Mr. Hanif Afsan, Yep, yes. Well, Keith? I think I like music, but my favorite is Michael Jackson Earth Song. Mike? Oh, Michael Expensive Jackson. music. Earth Song. Yes, Yang itu. yes. Right. Anyone know Michael Jackson Earth Song? Earth Song. Yes. Yang ada yeah. Right, that one. Okay, that's pretty unique, right? Right. Okay. Miss Antika. Okay, now let's get the information from Miss Antika. What's your favorite song? maybe my favorite song New Hope Club. What's the title again? Summer Weekend. I sering dengerin lagu itu. Mm-mm. Yes, Could you please write down on the chat? okay. Oh, Mas Summer Risang is Mr. Risang is still on the way, so we cannot ask him. Yeah, all right. So, ladies and gentlemen, from this song, you can improve your pronunciation. Okay, spend my weekend, New Hope Club. All right, yeah. So you can start Dulu pernah checking viral on sih those. lagu. Dulu pernah viral sih lagunya. Ini, oh okay, yeah. New Hope Club. What year was it released? Rilisnya tahun berapa? Tahun 2000, udah 5 tahun yang lalu tuh berarti 2022 ya, Miss? Atau 2020? 5 tahun yang lalu, 2020, 2020. Mungkin ya 2020. Yes, I mean, 2020, because it's 5 years now. Okay. And then, 2020, ya. mhm. And you sing it, and then you maintain your pronunciation and keep it on track. And at the same time, you also practice. When you practice, you will be able to speak more fluently outside the class, or in the class, or everywhere, anywhere you go. And then the next one is, ini nggak ada yang suka I walk across an empty land. Nggak terlalu dengar lagu itu sih, Miss, soalnya paling sering yang diam sama Korea. Okay. Kalau lagu Alright, barat alright. paling nggak semuanya, Miss. Kalau lagu barat paling nggak semuanya kayak New Hope Club or apa gitu. Sama Mhm, Bruno Mars paling nggak semua. mhm. Bang Horek jadi dengernya. Sang Horek kan nggak Yes. terlalu, Mbak. Oh, ini Son Sang Horek. Horek. Sang Horek nggak terlalu ya, Sang Horek. Oh iya, itu ketutup. Andi kami Suaranya. kayaknya harus Yes, ganti. Miss Antika, are you are you using headphone or earphone? Earphone nih, saya pakai earphone. Soalnya biar nggak terlalu Oh, dengerin keluar dari luar kamar saya gitu. Nggak terlalu noise. oh, I see. Yeah, that's why. Yeah, it explains. But it's okay. Next time you can try Miss Sophia's suggestion. Miss Sophia, what's your suggestion again? Understanding. About music. Oh, about the voice, Oh, the suara voice. tadi. Oh, you can use the headphone. Oh, it's cheap on the marketplace. Very cheap. Yeah, sometimes if the earplug or
or the earphone sometimes doesn't really help. Yeah, okay. But I think next time you can try to consider it, Miss Antika. Okay, ladies and gentlemen, I'm going to continue with this one. So my suggestion is try to sing ya. And then the next one, kita belum sampai ke intonation-nya, but in the exercise, please try to use the intonation. Ketika Anda memulai dengan mengucapkan dengan tidak terlalu cepat, kemudian clearly, I think it's already showing. Lalu perhatikan kalau ada koma, kemudian ada titik nantinya. Full stop, comma, and also full stop. But here, today I'm going to share about phonics. Apa itu phonics? So this is the phonics. Actually, this is phonetic ya. Tetapi nggak apa-apa kita fokus di pronunciation-nya aja. So this is the foundational literacy skill. Yeah, so but the letters and sound. Karena bahasa Inggris kan nanti the spelling and the sound itu kan different ya. Okay, so here in English you have vowels ya. Kemudian ada diphthongs. Diphthongs itu yang I, oi itu diphthongs. Jadi dua vowels digabung menjadi satu. Kalau vowels itu kan I, U, A, O, like that. Kemudian digraphs are formed when two letters come together to create one sound. Kemudian ada consonant blend, a set or two or three consonant letters, then when pronounced retain their sound. Misalnya TH nanti di digraph ya. Kemudian dan consonant blend itu nanti kita ketemu di kata-kata yang ada. And then after that the syllables, phonological building block of words. Jadi misalnya syllablesnya apa saja. Mother itu adalah mother. Contohnya seperti itu. Next. Jadi nanti ada vowels tadi yang pure vowel, kemudian ada diphthongs. Kemudian nanti ada yang long vowels, ada yang short vowels. Seperti I, itu nanti ada I pendek, lalu ada juga I panjang. Kalau I pendek itu nanti seperti antara I dan E. Sedangkan I panjang itu yang I. Nanti bibirnya kita melebar mulutnya. I. Me. Ya. See. I see. Nah, begitu. Jadi seolah-olah juga I panjang itu nanti ada Y-nya, see. Kemudian kalau I pendek, contoh misalnya duduk, S-I-T, sit. Nah, itu kan bukan sit ya, tapi kita sit. Karena sit dan sit itu beda artinya. Kemudian berikutnya di sini ada ya yang short dan long tadi. Short A. Di sini contohnya adalah fan, pen, man, mat, cat, rat. Langsung bandingkan dengan long A. Fail, rain, pale, tail, whale, male. Nah, kalau Anda sering mendengarkan kata-kata dalam bahasa Inggris, kan mereka tidak mengucapnya whale, gitu kan enggak? What do you see? I see a whale, kan gitu kan? Whale. Jadi tidak whale gitu, tapi whale. A man. Nah, I need a pen. Frying pan. Nah, itu yang pendek. Kemudian yang panjang adalah di fail, rain, pale, kemudian ada whale dan male. Male or female gitu. Adakah Anda di sini yang iseng mengerjakan Duolingo? Saya udah in Duolingo. Antika, Oke. Antika saja. Miss Rima enggak? Enggak ada Kalau waktu, dapetnya Miss. juga Duolingo, Miss. Itu nanti kalau mau mencoba yang lebih ini apa namanya advance juga bisa karena kan itu juga ada political ya, ada topiknya yang tentang Ya, Miss, political aman. ya. But it's okay, I think it's also fun ya. Ya, Miss. Thank you.
Ya, karena nanti di dalam latihannya juga ada yang mengucapkan, menirukan. Kalau misalnya ada banyak waktu bisa sih iseng-iseng aja buka Duolingo ya. Or when you those who have children, who have kids kayak like Miss Sophia gitu. Miss Sophia sudah pernah coba Duolingo untuk putra-putranya? Uh, I don't know what is Duolingo. Oh, Duolingo is an application. So you can check it, you can Google it. Duo. Tulisannya sih Duolingo ya. G-nya satu, Duolingo. You can check it. So it is about the vocabularies and also reading, listening karena ada yang diklik nanti keluar suaranya. Kemudian nanti juga ada speak. Anda harus mengucapkan kata-katanya, lalu ada menyusun kalimat. Menyusun kata menjadi kalimat juga ada. Tetapi saya kira kalau untuk anak-anak ini perlu pendampingan ya, karena ada topik-topik yang ternyata di situ saya I observe is a little bit sensitive. Tapi secara umum yang di awal-awal itu tidak. But I think if it is for kids, then they need supervise. Yeah. They need supervision from their parents. Right. Okay, that's the Duolingo. And then you can also check news in levels. Nanti saya tulis di chat sebentar, mana chatnya. Nah ini, kalau chat mana? So you can check the Duolingo. Tapi ini kalau untuk anak-anak perlu pendampingan. But for you, you think that, oh, probably you say, oh, it's too, that's for kids. I don't have time for that. It's okay. You can also check news in levels. So news in levels itu adalah kumpulan dari berita-berita terbaru ya. Setiap hari ada update. Yang kemarin saya buka itu tentang Labubu. Do you know Labubu? I'm Yes, sure you I know. know. Kalau ladies semuanya tahu Labubu ya. Well, Iya, kesukaan anak-anak, Miss. Anak saya suka tuh, Miss. saya terlalu suka, Miss. I don't like. Oke. Labubu. Itu mahal bonekanya. Labubu ya. Labubu kesukaanmu itu. Kesukaan anak saya. Oh, Mbak Rima ya. Kalau enggak beli yang gede, beli yang kecil aja itu. Nggak suka saya, Miss. Oh my God ya. Saking ngefansnya. Apalagi nanti dipasang di tas kayak Lisa Blackpink ya. Bisa Blackpink bomba ya, Miss. Sekalian, Miss. Labubu yang coklat apa pink itu? So, Yang pink, Miss. Yang pink. Saya itu yang pink warnanya. Duolingo. ya, so it's Duolingo and news in levels. Jadi salah satu yang saya buka terakhir itu adalah Labubu. So it's talking about the companies, why they sell Labubu. Jadi Labubu itu apa namanya blind box. Jadi kita nggak tahu isinya warnanya hijau, biru, atau pink atau coklat. Yang telinganya tinggi atau yang telinganya pendek gitu. I think it's interesting for a kind of surprise. Jadi kita nggak tahu kita beli Labubu dapatnya yang apa. And they say that this is a new breakthrough in toy marketing. And then here, what news in levels may help you is di news in levels ini ada teksnya, lalu ada audionya. So you can check the text and also you can play the audio. Dari level 1 itu yang paling mudah, lalu ada level 2 yang lebih sulit, kemudian ada di level 3. Nah, you can try to check it later. Karena pronunciation itu latihannya bisa dari mana saja dan dari apa saja. Seperti yang video-video yang sudah saya upload juga. This one is the pattern here are the examples. Jadi ini ada A, I, U, E, O ya kalau kita mengucapkannya A, E, I, O, and U. U itu ada U short, seperti misalnya fun. Tapi U itu bukan bunyinya U, tapi hurufnya U ya. But it can be an fun,
or run, sun. Itu yang pendek, short. Kemudian yang panjang adalah blue. Kita kan nggak bilang blue gitu aja kalau bahasa Inggris. When you speak in English, you say, "What's your favorite color?" It's blue. Nah kan gitu. Nggak, it's blue gitu. Kalau misalnya Anda masih it's blue gitu, nah itu secara pronunciation-nya masih belum mendekati yang native speaker. Blue, clue, true, it's true. Nah gitu. Nah di dalam Duolingo ini suara-suaranya, nah itu sudah menirukan native. Jadi di situ bisa didengarkan. Seperti kalau Anda mengikuti tes apa itu TOEFL. Siapa yang sudah pernah mengambil TOEFL test atau IELTS atau TOEIC? Miss Saya Sophie? nggak pernah toh, Miss. Saya juga baru tahu TOEFL itu apa pas I apa already Mas Risang ngomong. I, al- Oh, I see. I already took IELTS TOEFL. IELTS and TOEFL. Yeah. Okay, that's awesome. So one part of this test is listening, especially in TOEFL and TOEIC. Itu ada listening. Nah, listening itu dulu waktu saya awal-awal mengikuti TOEFL test itu saya niruinnya yang dari TOEFL itu. Contoh misalnya, what does the women mean? Nah, gitu. Itu niru banget itu TOEFL banget itu. Listening TOEFL. Untuk apa sih, Miss, tes itu? Kalau untuk TOEFL itu untuk akademik, sedangkan untuk IELTS itu kalau misalnya mau kuliah di luar negeri atau nanti mau lanjut ke S3 begitu, atau untuk beasiswa juga ada persyaratan IELTS atau juga dengan TOEFL. Mungkin Mr. Joe bisa sedikit sharing. So, when did you take the IELTS test and what is the test for? IELTS around 2017. Mhm. Yeah, when I was apply bachelor scholarship to Australian Award. Mhm. Yeah, at the time I got the scholarship, but at the same time I get promoted in my job, so I need to move to Papua. So I leave it. So I leave it. Oh, Yeah, okay. I took two Yeah. times for IELTS. For the first time, I got score 5.5, and then I study again and fix it, fix it, and then I got 6.5. But then after that, I leave the scholarship, and then I didn't practice again. So maybe my Or? my ability for English Yeah. is getting down until this year. I joined the English literature at Lia and University of Lia. Oh, that's why. So you need to Yeah. practice. Need to practice again, need to study again. Yes, that's true. Thank you for the information, Yeah, you're Mr. Chu. welcome. So, untuk IELTS ini, ladies and gentlemen, itu biasanya untuk scholarship, terutama kalau ke luar negeri ya. Jadi apply untuk lanjut studi di luar negeri atau scholarship beasiswa ke luar negeri itu biasanya salah satu persyaratannya adalah IELTS. Nah, nanti skornya apa? Ada yang skor minimalnya 5, something, 6, something, atau ada juga bahkan yang 7, tuh, tergantung persyaratan untuk scholarship-nya. Nah, tesnya tentang apa? Jadi ada reading juga seperti itu. Kemudian terkait dengan grammar, tapi grammarnya beda dengan yang di apa namanya TOEFL. Nah, sedangkan untuk TOEFL itu adalah biasanya untuk academic. Academic test itu adalah TOEFL untuk mengukur kemampuan akademik seseorang. Ya. What does the man imply? Nanti ada seperti itu, teman. Ya. Mhm. Ya Oh, betul. Jadi begitu ya, aku baru tahu tuh. nanti boleh. Yes. Some other company bahkan ada juga yang mensyaratkan 450, ada yang mensyaratkan 500 gitu. Yeah. Dan kemudian untuk lanjut studi juga masih bisa di Indonesia ya. Misal seperti di salah satunya ya, menyebut merek nggak apa-apa ya. Jadi misalnya kayak Iya, boleh, Miss.
di kampus misalnya di LIA gitu. Nanti skornya harus misalnya nanti lulus. Itu misalnya lulus dari STBL ya harus 500 itu baru nanti bisa. Ada juga Emang kita nanti sastra Inggris kita juga ada tes TOEFL, misalnya baru perdana kalau loh di seumur mau hidup saya belum ujian pernah. biasanya diminta untuk tes TOEFL sebelum ujian misalnya ujian Ya, ujian peredaran skripsi itu. sebenarnya bukan hanya di LIA, semua kampus sekarang harus TOEFL. Yes. Ya, S1, S2, S3 dalam negeri. Ya, persyaratannya harus apa lolos TOEFL, sorry. Itu ada yang mensyaratkan 450, bisa sudah lolos, ada yang 500 gitu. Biasanya Saya udah sebelum zaman dulu banget 2005 itu apa udah lulus kuliah misalnya, aduh lama banget saya bisa. oke, ya. Boleh nanti juga bisa dilihat. Dilihat juga ada yang apa tes TOEFL ini. Oke, Miss Antika, silakan. Jadi di banyak hampir ya betul semua perguruan tinggi itu mensyaratkan ada kalau untuk kelulusan misalnya mau mau ujian skripsi, ujian tesis gitu harus ada TOEFL. Jadi skor TOEFL-nya. Kalau di perguruan tinggi tertentu juga mereka menciptakan sendiri seperti di UGM itu dia punya ACEP. Nah, mirip-mirip TOEFL, cuma dia kan otonomi kampus ya, jadi ada namanya itu. Kemudian di kampus lain juga punya nama sendiri, misalnya di UI itu juga. Nah, sedangkan di LIA itu adalah TOEFL CBT. Gitu. Ini izin bertanya, I want to ask. Itu obat TOEFL itu untuk S1 apa D3 ya? Untuk TOEFL-nya yang untuk ujian itu tesnya. itu untuk misalnya sama S1, D3 itu ada tesnya. Jadi kalau D3 biasanya namanya TOEIC ya. TOEIC Oh, tes, kemudian untuk S1 itu TOEFL. TOEIC itu lebih ke communication nanti. Kalau TOEFL lebih ke akademik gitu. berarti nanti kita untuk ujiannya online apa offline ya, Miss? Atau ke kampus gitu kan ya? Oh, kalau sekarang kan belum ada ujiannya ya. TOEFL itu bisa diselenggarakan online, bisa offline. Nanti tinggal pilih. Kalau Miss Antika kan rumahnya di Jogja, nah nanti bisa sekalian main ke, Di Prambanan saya, Miss, jaraknya 30 menit iya, lumayan. boleh nanti main ke kampus ketemu saya. Tapi Miss nanti Antika, syarat S1 nanti kita pas kelulusan itu harus itu ya Miss ya, apa tes TOEFL ya. ada tes TOEFL-nya ya. Jadi Oke. ada skor TOEFL untuk persyaratan. Tapi nggak Batas usah nilainya khawatir berapa, Miss Miss, Rima ya. maksimalnya? Sorry, Miss Antika. Batas nilainya berapa, Miss, maksimalnya? Maksimalnya nilai berapa, Miss, kalau untuk Kalau kalau eh, skor TOEFL lebih ke minimal. Kalau maksimal nanti ya 600 something gitu maksimal. Tapi untuk minimal misalnya, oh untuk kelulusan S1 itu 450 gitu. maksud saya kan 450. kita kan bulan November mau ujian nih, Miss. Berarti nanti Hmm. ujiannya online semua apa offline ya? Karena kan jaraknya kan 30 menit. Nggak mungkin berjarak beda kelas kalau sama. Oh, kalau untuk kelas kelas kita kan memang lebih ke online ya. Tapi nanti kalau Nah, misalnya menginginkan offline bisa langsung datang ke kampus nanti. Bisa menemui saya atau menemui Miss Ismi gitu. Miss saya mau mau uji coba tes TOEFL gitu. kemarin Kalau saya ke Miss kampus nggak ketemu sama Miss pas ikut dandos saya sama Lunatis. Saya melu hmm, dua-duanya, Miss. ada. Ada dandos sama Lunatis saya, Miss. Oke, ya. Miss Rima juga, Miss Rima, even when you are not taking the test for a long time, it's okay, don't worry ya, Miss Rima. You will have the Iya, saya belum practice. pernah You nyoba need, itu apaan Miss. yeah. Apa TOEFL itu apaan? Miss, saya belum pernah sama sekali. Nasi TOEFL kuning test. ya. Jadi nanti ada Si kuning. listening. Ya, jadi Betul nanti ada listening. kayak apa? Miss, kalau Eh, gagal itu masih bisa nyoba lagi nggak, Miss? Soalnya pernah nyoba tes bisa gagal. diulang-ulang juga bisa. Nanti kalau misalnya kau nggak salah ada Kalian kelas ya untuk itu. oke. Tapi bukan di semester 1 ya. Oh, Kalau maaf, Kak. semester Di sini 1 kan berarti ada tiba-tiba masuk-masuk langsung TOEFL gitu. Ya. Io odio soyo. kepala. Yo apa soyo. Gunnageseo. Mas Risa. Oh, yes, Mr. Risan. Ini kok kayak ada Dia ada suaranya kelas Mr. Risan Korea ya? dia, Miss, sambil kelas Korea dia. Oh, I see ya. Maybe it's like that. Lagi ada kelas Korea, Ya, Miss, sama Miss.
sama saya, All Miss. right, all right. Ya. Oke, saya kembali dulu ke Miss Sofia sama Miss Rima tadi. Don't worry. So if Miss Rima hasn't taken this TOEFL test, you don't need to worry too much, ya. So yeah, you can practice first, and then there will be class of TOEFL. Kayaknya ada introduction tentang itu, namanya EAT class ya, kalau nggak salah EAT class. Apa Miss bisa ditolong diketik Miss? Apa Miss? Nanti saya pengen coba. EAT class, tapi nanti di semester berapa saya nggak terlalu hafal sih. Coba mana sih anunya, chatnya tuh kalau lagi gini. Nah ini dia. Oh, kita ada kelasnya ya Miss ya? Ada, tapi saya lupa di semester berapa. Jadi ini ada EAT class Bukannya kata semester 3. itu adalah isinya tentang TOEFL. Ya, EAT. English Academic Test. Itu TOEFL. Jadi nanti di kelas disampaikan tentang structure and written expression, kemudian tentang reading, kemudian tentang listening, lalu practice test gitu. Jadi biasanya untuk listening itu ya, makanya kalau Anda sering dengerin sering melihat dan mendengarkan dari video, kemudian dari news in level itu, nah nanti melatih. You can practice your English listening by watching more videos, watching many videos, and then also listening to the audio. Kalau yang audio itu dari tadi yang news in level itu banyak audionya. So you can have this class. Itu saya lupa tapi di semester berapa. Coba besok tak ceknya. Ada kok itu EAT class itu. English Academic Test. Oh iya. Oke, makasih Miss. Berarti di sini yang belum pernah ambil Miss Rima ya. Emang Sofia udah? Miss Sofia baru mau saya tanya. Miss Rima, sorry. How about Miss Rima or Miss Irma? Rima Oh, Miss Rahmawati. Rima, ya. I've joined some English course before I joined this Hebat. campus. Okay. Awesome, right? Yeah. Hebat, Miss. But I forget. But I will try again. So it's recalling and practicing. That is awesome, Miss Rima. Alongside your other activities, very hectic activities, then you also focus on practicing English. I think it's awesome. I will try with Miss Rima Oh, and okay. Antika also. Ladies and gentlemen, you can also communicate outside the class, right? So Miss Sophia is in Jogja too, right? Right, Miss. But Antika so busy with her calon suami, Miss. Oh, I see. So if we Tapi can nggak marry, apa-apa sih, Miss, kalau lewat chat gitu, ngobrol-ngobrol, speaking, English chat gitu. yeah, Mbak if she Rima gets ini married, itu Mbak then Rima. yeah. Nanti Miss, baru insya Allah ya lulus kuliah, Miss, doain aja, Miss. Okay, amin. Yeah. If you get married, then you can invite us, right? Right, Yeah. And don't forget to tepuk sakinah, right? Oke, Mas Surya. Oke. I think it's new, yeah. I think it's new, and I think Ya, ini generasi Miss. Gen Z. Sakinah. Nanti Dulu tuh, nggak ada tepuk-tepukan gitu, maybe right? ada nih. That's now ada sekarang. Yeah, it's pretty new. I don't know the reason why. Saya baru dengar sih. Kemarin lihat Mbak juga. Rima, kita ada grup Mbak Rima. Terus kita WA mau Mbak Kenapa Rima. pakai itu? Mbak Rima. Miss Rima? Miss, sorry, Miss. Have you Iya, heard? sebentar. Have you checked? Have you checked our recording? Yes, I checked the recording, but I haven't given comment yet. Sorry, ladies. Oh, okay. Check my record juga nih. I was wondering, how is it? How was it? Well, for the general information, it is that I shared earlier this afternoon. So, in general, please try to
say the words clearly, slowly. You don't need to rush. And then you can focus on the words. And then after that, you also pay attention to specific words, and then pay attention to full stop. Ya, and then the volume, ya, volumenya jangan terlalu pelan, jangan bisik-bisik ya. Bisik-bisik tetangga, Miss. Ya, jangan bisik-bisik. So you can say the word. So I can hear clearly, I can listen to it clearly. Tapi memang belum sempat saya komen. Nanti saya cek lagi, saya komen. Okay, Miss, let's how go do back you to avoid my record, Miss? yes. How do you avoid my record test about assessment yesterday maybe? Rekornya baru yesterday. Yang kemarin saya kumpulin tulis tugas, tapi tuh rekaman audio. Oh iya, memang audio bukan video kok. Don't worry. Aman Oke. kan, Miss? Tugasnya jawaban saya aman kan? Aman. Ya, aman. Oke, Miss. Aman Jadi semuanya. jelas, Miss. Sudah bisa. Kalau Ya. sudah bisa dibuka itu aman. Ya. Oke, berarti Aman. bisa dilihatkan ya, Miss. Iya, so you can listen to your own voice. Jadi kalau mendengarkan suaranya sendiri juga senang kan. Oke, so let's go back here. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau mengucapkan yang U panjang itu kita membiasakan seperti itu, blue gitu. So that's true. Jangan hanya that's true gitu aja, tapi that's true. Nanti khawatirnya jadi through. Jadi true sama through beda ya. Kalau true, ujung lidahnya disentuhkan ke gigi atas. True, true, true gitu. Sedangkan kalau through, ujung lidahnya di antara gigi atas dan gigi bawah, lalu udaranya ditiup dari dalam. Through. Nah, begitu. Oke, saya lanjut. Diphthong ya, tadi oi, ow. Like oi, like boy, toy, the boy. Kemudian ow atau o, plow, now, supaya nanti beda antara no, now, no, now, right now, like that. Kemudian digraph, kita misalnya shh, S sama H ya, shark, baby shark, shark, shark. Kemudian juga ada I, like away, away, far and away, far and away. Far and away, filmnya siapa? Ada yang tahu? Sorry, Far and away, far and away. Saya tulis ya di kolom chat. Ada yang tahu film Far and Away? Anyone who likes watching movies? Apakah ada? Does anyone here like watching movies? I like watching maybe drakor. not only Sofia, drakor maybe ya. drakor. Miss Antika, drakor. Miss Rima? Drakor India, Miss. Drakor. Mas Afzal? No. No movie. Miss Rima? Saya Baby Shark, Miss. Baby Shark, film itu, film-film bocah, Miss. Nobita. Kepala polisi Labrador berarti. Iya, Oh, kepala iya. polisi Labrador. Senang banget tuh bocah Oh tuh. my God. Ya. Ini anak zaman Sampai sekarang diulang. ya. Kalau anak saya dulu nontonnya Thomas. Iya, Thomas and Friend, Thomas itu kan. I Sama don't have mobil enough bis time itu for juga. movie right now, but I love this movie, A Walk to Remember. Ya, yes, Mr. Joe, A Walk to Remember. A Yeah. Walk to Remember. From 2002 by Mandy Moore. Oh, itu sedih banget. Yeah, A Walk to Remember, my favorite movie. Miss Rima, you said you didn't watching movie. Now you sedih banget bilangnya. Cuma lihat di YouTube. Putus-putus lah gitu. Ladies and gentlemen, jangan pilih film atau movie yang sedih-sedih. Ibu-ibu suka rawan nangis. Nangis, Miss. Kalau yang film-film sekarang, new movies, ladies, gentlemen, yang agak Paling baru. kalau saya lihat sih, Miss. Serina, petualangan Serina 2. Nah, itu petualangan Serena 2 nggak terlalu famous. Film barat dong, guys.
Lagu biar bisa sorry. belajar. Film-film Inggris, not film Indonesia. Tadi gara-gara Mbak Rima nih. Miss Rima, film Inggris, film berbahasa Inggris maksudnya. Mbak Rima. Iya dong, Mbak. Film berbahasa Inggris. What's the newest movie you watch? Nothing, maybe just tidak Korea India Turki. Apa, Miss Antika? Kalau saya paling sering Korea, kalau nggak India Turki nih. Dia Oh, Hindi. hi? Iya. Hindi movie, Miss. Hindi Oh movie. my God, Hindi movie Sama ya. drakor Miss. Kadang buat Turki Hindi juga. sama drakor. Oh, Emily in Paris itu, Miss. Emily in Paris itu terkenal, Miss. Emily in Paris. Emily in Paris? Itu yang Oke. populer Mbak Rima, yang terbaru. Saat bercinta Laila. What year Tuh. itu Emily in Paris? Yes, Kak. Saya rasa maybe. Emily in Paris. A Walk to Remember. A Walk to Remember. Emily in Paris. Kalau saya Conjuring. The Conjuring. Conjuring saya pernah lihat Rima serem itu banget Rima. Mbak Rima tuh sukanya Miss. Junction. Conjuring 1 sampai Nah, you have fighting the Conjuring Mbak Rima. the newest one. Also watch it. Aduh, my That we God. can learn with movie. Yes, you can learn Without from. without subtitle. Yes, if with subtitle it's okay, but don't read all the time. Just don't read all the time, it's okay. Oke, tadi yang digraph ya, digraph. Oke, jadi 2 atau 3 gitu. Digraph di sini ada contohnya di sini. Coba Mister aja deh, Mister dulu. Mas Afzal. Yang CH, yang memang position of the mouth-nya harus gitu ya, gitu. Agak muncung-muncung gitu. Mr. Afzal, word examples, tolong dibaca, diucapkan. Choose, chair, ouch, much. Ya, jadi ouch-nya juga ouch gitu ya. Itu kan kalau ke sandung gitu kita bisa ouch gitu. So, please pay attention ladies and gentlemen about choose and chose. Choose itu kalau O-nya 2, kalau O-nya 1 chose. Choose, chose. Verb 1, verb 2, verb 3 masih ingat? Choose, chose, chosen. Ada yang masih ingat? Choose, chose, chosen. Chosen, of course, Miss. Ya, very good, awesome. Nah, itu munculnya kan di sini. Itu yang disebut diagram itu, 2. Chose. Oke, Chosen. next, Miss Sophia, yang SH, Shut. Shut. She. Wash. Rush. Ya, coba shout, Shout. Shout. She. Wash. Rush. rush ya. Kalau rush itu Rush. nanti pakai U. Oh iya, ding. Ya, Rush. mobil itu, mobil. Rush. Kalau ini yang ada Rush. yang pakai A itu rush. Nanti misalnya ke skin rush. Kalau kulitnya merah-merah itu skin Oh, rush. rush. Oh, oke, oke. Shout. Diaper rash. Jadi kalau Rash, pakai oke. diaper terus nanti ruam itu rash, skin rash. Skin rash. Sekarang kita ke TH. Thah. Miss Rima, thah. Thah. Ting, tang, teeth, math. Oke. Maths-nya coba Udah, yang manis, Miss Rima. Math. Gitu. Math, 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 math. Thank you. Yeah. So it's like mathematic tapi jadi math gitu. Jangan lupa ya kalau bahasa Inggris dimerdu-merduin suaranya. So it's the music of the language. So you said like say, like thing, thing, teeth, math gitu. Choose, chair, ouch, much gitu. Nah, ekspresinya seperti itu coba. Yang I, A,
Miss Antika. Oh, okay. That's me. Really? Yang I, tapi diucapkannya A. Oh, A. okay. Berarti di bagian C yang pas C. Hmm. A, Hmm. A, lalu five, Play. play, Pay. five, play, Pay. Yeah. Pay. Pay. play. Can you say that again? Right? Please stay. Okay. Okay. I don't wanna play. Come out and play. Come out and play lagunya siapa, ladies and gentlemen? Oh, ada yang tahu. Ada yang tahu? Come out and play? Lagu lama itu. Lagu anak-anak gitu. Oh lah, bukan lagu anak-anak sih nggak hafal, Miss. Play. Ya, come out and play. Oke. Lagu lama sih. Ya, Miss Antika? Santri aja koordinasi. Yang mana? P. Oh, nggak usah Den. Ya. Coba That's sekarang yang it. That's it too, or not? Maksudnya that's it apa enggak? I mean, gimana? Sebentar. maksudnya kalau baca yang tadi di first page-nya tuh udah aman apa gimana? Udah clear? Aman. Cuma tadi yang P, coba P. Jadi kita sekarang yang udah ikut kelas pelafalan jangan gopay ya. Gope. Oke. Iya, Kan bilangnya jangan gopay lagi, kita gope ya. payment. Tadi Oke. payment, payment ya. Payment, bukan payment. Payment. Ya, payment. Kalau payment nanti jadi nama orang Jawa nanti. Paiman itu, Miss. Makanya payment, GoPay. Payment. Wi-Fi, not Wi-Fi. Yes, Wi-Fi. Wi-Fi. Oke, tapi kan Wi-Fi bukan P, bukan E ya, I gitu. Wifi. Wi-Fi, Wi-Fi ya. Ya nah, tulisannya memang Wi-Fi kan, tapi kita tidak Wi-Fi. Kebiasaan aja. Carrefour ya. Ya. Tapi kalau Carrefour itu memang bukan Inggris itu. Iya, that is French. Iya, banyak dipanggilnya Carrefour, ke Carrefour gitu ya. Nah, Carrefour. tapi juga bukan Carrefour loh. Carrefour mah Sunda atunya. Itu memang French, itu bukan English ya. Oke, Sorry, Pak, that's wrong. biar punyanya orang Prancis. Seperti kita mengucapkan croissant itu kan Croissant. Iya, bukan Comment allez-vous? croissant gitu, bukan, tapi croissant. Croissant. Do you like croissant? Does anyone like croissant? Not me. Not really, Miss. Not in no. I don't like Iya. Oh, Itu not really. I don't croissantnya, like bacon. Miss Antika, croissantnya di itu Butterman enak loh. Mulai ya. Campuran Oke. ya, Miss. Mix. Between Java and Nah, iya kan. Kita online kita offline kelasnya cari yang tempat-tempat enak-enak gitu. Butterman. Tapi jangan di mall, nanti kalau di mall terlalu rame. Nanti kan saya bilang nih. Oke, next. EA ya. Tapi itu EA mengucapannya bukan EA, tapi I. Oke, Mr. Joe. Yang EA, tapi kita mengucapnya bukan EA ya. Cuma ini diagramnya memang E dan A. EACH. So, Mr. Joe tadi sudah kembali. Kok hilang suaranya? Apakah saya nge-lag? Oh, oke. Ya. Ya. Oke, Miss Andika. Yang each. Oke. Each, cheat, with, need.
Yes, jadi itu adalah termasuk digrade juga. Thank you. Mas Afsal, lagi ya, yang terakhir ini OA. OA. Tapi OA Lisang belum itu Lisang. itu nanti mix sama bahasa Korea malah bahaya nanti Miss Rima. 알았어요. Iya. Banyak bagus apa 있어요, Tak nanti Risang. itu oat-nya jadi apa ini nanti kita oat ya. Mas Afsal aja nggak apa-apa ya, Mas Afsal. Oat, Oat, float, goat, clock. clock di sini ya. Bukan clock ya, tapi clock. Apa itu clock? Ada yang tahu? Kalau float kan tahu ya. Vanilla float. Um, Ya, ya. Jadi semacam jubah ya. Ya, right. So it's a cloak. Cloak. The consonant blend, kemudian ada consonant blends, misalnya ada B dan R itu nanti brh, break. Miss, sorry. Can Yes. you read that the material before this so that we can hear clearly from you? Oh, this one. Oh, Yeah. for this. Yeah. CH ya. Coba, let me read that for you. So it's chose, chair, ouch, much. Yang SH, shout, she, wash, rash. And then TH, think, thank, teeth, math. And then for A, say, stay, play, pay. So you have copay, not copy. Yeah. And then EA, each, cheat, wheat, need. And then OA, it's oat, float, goat, and cloak. Ya, bukan clock, but cloak. Cloak. Ya, gitu. Ada o-nya dikit. Cloak. Ya, cloak. Oke. Float itu di sini nanti ada vanilla float, banana float, gitu. Yang enak-enak aja ya. Oke. Okay. Thank you, Miss. You're welcome, Miss Sofia. Nah, kita lanjut di consonant blends. Itu di sini ada initial blend itu kalau di depan, initial itu depan. Makanya kalau membuat ini inisiatif ya, tapi bukan ya. Ini initial ya. Initial itu di depan. Seperti misalnya ada BR itu break, break itu kan ada B sama R, jadi dua konsonan. Break. Three. Nah, misalnya gitu. Kemudian yang di final itu misalnya ada ST. T, S dan T-nya harus kedengeran. Misalnya list. Nah, coba semuanya. 1, 2, 3. List. List. Tehnya mana? List. Gimana sih? List. 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 Susah ya. Harus di List. List. the list. The list. List. Masa Nah, nggak seperti list kan, itu. Miss? List, Miss. Tapi lebih di, ya, tapi lebih List. difluenkan coba. The list. The list. Oke, ada kol-kolah T-nya ya. Ya, yang kemarin itu list. List. Nanti kalau ada tambahan belakangnya ada S-nya lagi kan list itu bisa jamak bisa tunggal. Kalau yang tunggal kan tadi list. List. My list. My list. Ya, kemudian kalau ada banyak listnya lists. Oh, Belakangnya tambah S lagi. interesting. STS. List. Lists. Lists gitu. Tapi di ini di apa namanya? Di blending. List. List. Jadi pertama yang tunggal dulu, list, berhenti di T. Yang kedua yang jamak, lists. List. Setes, gitu. List. Yang tunggal dulu. Akhirnya List. T, list. Lists. List dulu. Lists. List. Nah, kalau yang tunggal sudah bagus, list. Miss List. Rima, list. List. List.
T-nya jangan lupa. List. Pas bagian T, lidahnya apa namanya, dijepit sedikit sama gigi atas. List, list gitu. Jadi list. List. Ini kalau List. nanti tak List. tak minta on cam ya, jadi tak lihat posisi lidahnya sudah betul belum. Coba, Mr. Joe, Jo sholat kali ya. Afsal. Oh ya, Mr. Joe. Yang list ini yang bagian terakhir. List, List. List. Ya, akhirannya T, coba yang lebih clear. List. 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 Ya, coba Miss Sofia. List Yes, oke, good. is the correct. Ya, Yeah. udah keren ini. Nanti bagian yang jamak nanti dulu, yang tunggal dulu, yang singular dulu. List Ya, oke, good. Miss Rima, udah terasa belum itu ujung lidahnya dijepit sedikit? List. list Nah, Udah, Miss. list oke, Miss Rima. List. List. List, Miss. List, Miss. Oh iya. Susah digigitnya juga ya. sedikit aja gitu loh, Rima. List gitu. List S-nya jangan banyak-banyak. list Iya, Miss. List. Oke, List. good. Ya, oke. Nah, very good ladies. Thank you very much. Yuk lanjut bagian berikutnya. Nah, di sini ada yang blending yang initial or final consonant blend. Coba semuanya. BL di depan. Blah. Blah, blah dulu. Blah, blah, blah. Bleh, 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 bleh. Blend. Blend, blind, blue. 1, 2, 3. blend blind blue. Oke. Yuk, bareng-bareng semuanya. Blend, blind, blue. Blend blind blue. Oke, next. Climb, cloud, clue. Climb, cloud, blue. Ya. Sekarang di DNR, DNR. Drama, drink, drive. Drama, drive, drive. Drink ya, drink. Ya, oke. Kemudian yang PL itu place, plan, play. Place, plan, play. Plan, play. Kemudian yang SM itu adalah small, smell, smile. Tapi jangan small gitu ya. Jadi small, smell, smile gitu. Kemudian yang akhiran sekarang yang final blend. Ada city, act. T-nya harus kedengeran. Fact, project. Kemudian yang LP itu ada gulp, Go, help, scalp. Lalu Stop. yang MP itu ada can. Nah, kalau MP itu nanti bibir bagian atas dan bawah nanti nyambung. Jadi bersentuhan gitu. Camp, jump, stamp gitu. Kemudian yang MD, end, ujung lidah di belakang gigi atas. Coba. End, bend, land. Kemudian ada RK, ada bark. K-nya harus ada k gitu. Bark, dark, park. Nah, coba nanti dilatih dulu untuk yang blend ini ya. Initial and final. Ini kayaknya tadi yang agak tricky yang final sih. Yang k, apa yang tadi yang T tadi, list. List, kemudian kalau ada
act itu ada T-nya harus kelihatan ya, harus kedengaran. Fact, project. Nah, gitu. Oke, kita stop dulu. Oke, ladies and gentlemen, itu tadi untuk yang review kita. So that's the review about the consonant and also vowel. For other videos, itu nanti kita share juga, kita tambahkan. Yang di meeting 3 ini ada satu video tentang consonant, tapi videonya agak panjang, jadi mungkin agak kelamaan ya, itu karena itu 1 jam durasinya. Kalau yang di meeting 2, on the second meeting itu saya pilihkan yang nggak terlalu panjang, itu pendek-pendek itu yang dari siapa namanya? Rachel. Nah, Anda juga bisa, you can also check Rachel's for your reference, and then this Rachel, what you call it, videos, this Rachel video will help you a lot with your pronunciation. Nah, gitu. Kemudian untuk tugas nanti ditunggu saya berikan komen-komen ya, so I will give comment. And then for next week I will prepare the assignment for you. So each week I can have your pronunciation assignment, your exercise. I make sure that you do some exercise, and then I'm going to check your recording audio dulu aja. Yeah. And then for Mr. Joe yang belum join ya, you haven't joined the Google Classroom, make sure that you join the Google Classroom. If you haven't got the link or the class code, then you can chat on the group, the WhatsApp group that you haven't got the link, so I can share the link again with you. Okay, you're welcome. Okay, ladies and gentlemen, it's already 6 p.m. Let's have the print screen of our meeting today. On cam, please. Salah. Masya Allah, Mbak Rima cantik banget ya. Iya. Lugu banget kayak abis makan bayi. I love it when I see your face. You're so beautiful, and then all of you are so, what you call it, spiritful in taking the classes. Okay. In 1, 2, get ready, ladies. 1, 2, 3. Okay, I will give you the information whether next week will be the Google Classroom, but the plan is on Google Classroom, but I will inform you about the information if we need to do it on the Zoom meeting. But for now, I thank you very much for joining my class and also for the fruitful discussion. So please don't forget to watch movie and also practice singing using the karaoke platform. Sing your favorite songs. Ya, tadi ada banyak ya, Bon Jovi, Backstreet Boys, Aerosmith. Ada juga yang baru-baru itu. Hope Club. Club Hope, what is that? Hope Club or Club Hope. Okay, well, thank you very much. Good evening, everyone. Have a nice evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Until Makasih. we meet again. Stay healthy. Thank you. Yeah. Miss.